ஆனா எங்க போய் வேலை தேடுறது? எதுக்கு வெளியில போய் தேடணும்? நம்ம மாமியே சூப்பரண்டா இருக்கிற கம்பெனில ஆளுக்கு ஒரு வேலையை போட்டு தர சொல்லி மாமிய மாஞ்சா போட்டுருவான். நீங்க சொன்ன மாதிரியே நாங்களும் வேலைக்கு போறதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டோம். அப்படியா? வெரி குட். உங்க கம்பெனிலே ஏதாவது வேலை இருந்தா எங்களுக்கு வாங்கி கொடுங்க மாமி. என்ன மாமி யோசிக்கிறீங்க? కண்டிపా నీకు వేలకి పోరేలా சொல்லுங்க. కండిపా పోరు మమ్మీ. కానీ మనకు ఉద్యోగాలు ఎవరిస్తారు? ఎవరినో ఎందుకు అడగడం? మనకు పని ఇప్పించమని ఆ బాపనమ్మనే కాకాపడతాం. మీరు చెప్పినట్టే మేము కూడా ఉద్యోగాలు చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాం. అలాగా? వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్. దేవి గారు, మీ కంపెనీలో ఏమైనా ఉద్యోగాలుంటే మాకు ఇప్పించండి. అది మరి ఏంటంటే ఆలోచిస్తున్నారు? మీరు నిజంగానే ఉద్యోగాలు చేయాలనుకుంటున్నారా? అవునండి. हमें नौकरी देगा कौन? अभी जिसने नौकरी का आइडिया दिया उसी को पूछते हैं। अभी रुको उधर। आप हमें अपनी कंपनी में कोई नौकरी दिलवा दीजिए ना। हम क्या सोच रही हैं आप? आप लोग सचमुच काम करेंगी ना? करना ही पड़ेगा नहीं? करना ही पड़ेगा ना। तो ठीक है, कल हम अपनी कंपनी से फार्म लेकर आते हैं। ಈಗ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕೋದು? ಅರೆ ಕೆಲಸ ಯಾಕೆ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು? ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಸುಮ್ಮನೆ ನಮಗೂ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಾಯ್ತು. ಅಯ್ಯ ನಡಿ 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 ಕೇಳೋಣ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಿಮ್ ಕಂಪ್ನಿಲೇ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ಸಿ ಅಕ್ಕ. ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನೀವು ಬರೋಬ್ಬರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ? ಸರಿ.